आज गोटे खबर देखिली कटक सीएमसी जड़े महिलांकर दुकान बिना कौनसी इनफॉरमेशन रे तांको नोटिस न दे तांको न पचारि भांगी देछि। मोर एटी गोटे प्रश्न, से महिला जनक जो पैसा खर्च करी केते आशा नहीं जो दुकान खंडिक करथिले किछि रोजगार करिवे बोली आपण को अधिकार रे भांगिले? सी कोन आपनकर बापा संपत्ति कहा निर्देश रे दुकान को आपण भांगिले? जदि आपण भांगिले, जदि से महिला जनक सरकार को जगार ऊपर करथिले आपण नोटिस देई थांते, तांको जणै थांते, तांको किछि समय देई थांते जे तांको दुकान को खोली की अन्य जगह को शिफ्ट कर थांते। किंतु बिना कोनसी नोटिस रे से अनुरोध करूचंती आपण को समय दवा पई, आपण तांको दुकान को भांगिले। आपण कोन सरकार हेचंत बोली जहा पाइबे से करिवे कि आपण से अधिकार देछि? मु बुझी पाउनी सरकार लोक मानकर हितरे अछंती ना एमती गुंडाराज चले पे अछंती। पूर्वतन सरकार जो थिले तांकरी अमल रे एभली गुंडाराज चलथिला। मु नवीन सरकार को विरोध रे नुहे, मु नवीन पटनायक को बहुत भल पाए, किंतु तांको समय रे किछि नेता एवं मंत्री माने निजर अधिकार रो निजर पावर रो मिस यूटिलाइज करूथिले एवं सही अभ्यास वर्तमान पर्यंत किछि ऑफिसर मानकर रही जाइछि। मु जानिनी ए जो भंगा गला ये मोहन सरकार को निर्देश रे ना कोनोसी बड़ ऑफिसर मनमानी, मु जानिनी। एटा निश्चित भाव आगु को जना पड़िबो। किंतु आपण माने जेतोळे एते बड़ बड़ कथा कहउचंती, महिला सशक्तिकरण कथा कहउचंती, महिला मानकर एम्पावरमेंट कथा कहउचंती, तांको स्वावलंबी हवा पई कहउचंती, तापर को हिसाब रे आपणकर सामान्यतम मानविकता नहीं, आपण जनक महिलांकर दुकान भांगी दउचंती पुनी बिना कोनोसी नोटिस रे। ए अधिकार आपन देला किए? गत बहुत वर्ष धरी बीएमसी हो बा सीएमसी हो एमानकर बहुत मनमानी चललानी, दादागिरी चललानी। सरकार को संपत्ति निश्चित भाव रे आमे मानुछु, सरकार को संपत्ति मिसयूटिलाइज हवा कथा नुहे कि सरकार को संपत्ति ऊपर कहार अधिकार नहीं, केवल सरकार को छाड़िले। किंतु आपण कोन ए गरीब लोक मानकर ए महिला माने जे तांको घर चलेबे, छोट छोट दुकान करचंती, सेमान को ऊपर आपणकर जोर बहुत बड़बड़िया माने अछंती जो माने सरकार को संपत्ति को ए भली भाव रे यूज करचंती। सरकार को जागा ऊपर बड़ बड़ कोठा करचंती, बड़ बड़ दुकान रेस्टोरेंट होटल मानकर हेची, सेमान को ऊपर किछि जोर नहीं आपणकर ना। बड़ बड़ जो ऑफिसर माने अछन तांकर चेरो लागि गलानी। बहुत दिन धरी जो नवीन सरकार बीजेडी अमल रे जो सरकार थिला, बड़ बड़ ऑफिसर माने से माने निजर मनमानी चले, गुंडाराज चले, से अभ्यासटा छाड़ी पारि नांती। मु जानिनी मोहन सरकार को समय रे वर्तमान मोहन सरकार आछंती, 24 वर्ष पर सरकार बदलिचंती एवं ए सरकार लोक मानक पई, साधारण लोक मानक पई, महिला मानक पई कोन करचंती आगामी दिन रे देखा जिवो। एवं आपण जानी रखंतु 24 वर्षर सरकार एमती चेंज हो जाए नहीं। कहीं की चेंज हैला, कहीं की परिवर्तन हेले लोक, कहीं की लोक मानकर मानसिकता परिवर्तन हैला, सेटा आपण भल रूपे जानी छंती। एवं एई जो 5 वर्ष आपण को मिलिची, आपण ए साधारण खटिकिया गरीब श्रेणीर मध्यवित्त श्रेणीर लोक मानक पई, महिला मानक पई किछि करंतु, ताहले जाय आपण को सरकार तिष्टिबो। आ एई भली भाबरे जो माने किछि पैसा खिया करप्टेड ऑफिसर मानक पाई ही एभली काम होछि। आमे सरकार को सबल पाई भूल दवा मध्य हमर भूल, काहे ना सरकार जणे मनुष्य नुहंती, तांको मंत्रिमंडल रे सब रहिथिबा मंत्री माने, एमएलए माने एवं तल स्तर रे विभिन्न ऑफिसर मानक को नेई की ही सरकार ऊपर लेवल रे सब खबर पहुंचे नाही। ग्राउंड लेवल रे अनेक किछि घटना घटे एवं ये जो तलतलिया कर्मचारी माने अछंती, किछि ऑफिसर माने थांती, से माने पैसा लोभरे करप्टेड ऑफिसर माने एभली काम करंती, साधारण लोक को हैरान करंती। मो पाखरे अनेक उदाहरण अछि। एबे रिसेंटली सेमती किछि घटना घटिछि। बीएमसी मध्य से भली काम करूछि। अनेक न्यूज आमान पाखक आसी पहुँचुछि। मु सबु मीडिया भाई मानक अनुरोध करुछि
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, କିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଚେର ଏତେ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଏମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱର ଉଠେଇବ, ଯେମିତି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଖସିଗଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ ଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଏମ୍ସି ହେଉ ବା ସିଏମ୍ସି ହେଉ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିକି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅଫିସରମାନେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। କିଛି ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇଭଳି କରପ୍ଟେଡ଼ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, କିଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଗୁଣ୍ଡା କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକାଲ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକିଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବା ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଭଳି ଖବରକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, କେତେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ଆପଣ ତା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କୋଠା ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏତିକି, ମୋହନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ନବୀନ ସରକାର, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯଦି ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଅନେକ କଥା ଆସିବ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି କିଛି ଛୋଟ ଘୃଣ୍ୟ ନିମ୍ନ ମାନସିକତାର ଲୋକ, କରପ୍ଟେଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବଦନାମ ହୁଏ। ଏ ସରକାର କେବଳ ବଦନାମ ହୁଏ ଏଇଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ନେତା, କିଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ କିଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଥାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଦାଦାଗିରି ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ
ये गोटे उदाहरण नुहे आउ अनेक उदाहरण अच्छी। मु अनुरोध करी समस्त सांबादिक भाई मानू एभली घटना को सामना को आणतु, एथिपाई सेमानक पई स्वर उठांतु एवं सेमानक न्याय दियंतु। सामान्य पैसा पाई किछि नेता मंत्री पाखरे मुंड बिकंतु नाही। पुलिस प्रशासन को अनुरोध, एभली घटना को जदि आपण नजर को आसुछि आपण तुरंत सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियंतु। जो लोकटी हैरान होउछि ताको न्याय दियंतु। कोन आपण एमती आसिक भांगी देबे? तापे किछि नीति नियम नाही? आपण किछि नोटिस देबेनी? बिना नोटिस रे को भली भाबरे आपण को अधिकार आपण भांगिले? से कोन आपण बापा संपत्ति थिला ना किछि नेता मंत्री को पाखरे आपण बिक्री ही पैसा खाई करी आपण एसु जिंस कले? मु तो जानी नाही ये मोहन सरकार को निर्देश रहेला कि आउ कहार निर्देश रहेला। कारण एभली किछि करप्टेड ऑफिसर माने अछंती, बहुत दिन धरी तांकर चेर बहुत तळु को लंबी गलानी एवं से भाबुचंदी सेठू तांको आउ माटी रुके उपाड़ी पारिबे नाही, ये हटई पारिबे नाही। किंतु आपन से सब भूल धारणा। जदि 24 वर्षर सरकार को, नवीन सरकार को, बीजेडी सरकार को ए ओडिशावासी हटई दे पारिले, ताले आपण तो सामान्य ऑफिसर माने आपण होचंती साधारण जनतांकर चाकर। आपण चाकर, आम मानकर पैसा रे आपण दरमा पाउचंती, आम मानक पैसा रे आपणकर घर चलुछि, आमे माने टैक्स दउछु बोली आपण दरमा पाउछंती। आपण मानकर कर्तव्य साधारण लोक मान पई काम करिया पई। बड़ बड़ फलक मारदेले ऑफिस सामना रे जे आमे होचु साधारण लोकंकर सेवा पई अछु, तांको पैसा रा हमर दरमा पाउछु, तांको उचित व्यवहार देखेबा हमर कर्तव्य। ए सबु केवल बाहस्फोट मारदेले हबो नाही कि फलक मारदेले हबो नाही, आपनको कार्यकलाप रे देखा जाउ नाही। एमती एक घटना बीएमसी मध्य करिछि। सरकारी जगह उपरे हिताधिकारी पाइबार अधिकार थाई मध्य सरकार सेतिपाई रेवेन्यू नेई मध्य पैसा नेई मध्य ए छोट केते गुडे कुजी नेता मंत्री एवं सेमानकर पादचटा कुकुर मानक पाखरे निज मुंडटा को नुआई दैचंती किछि पैसा पाई। सेथिरे किछि बड़ ऑफिसर माने मध्य शामिल अछंती एवं किछि पुलिस ऑफिसर माने मध्य शामिल अछंती। आमे आगामी दिन रे ए घटना को मध्य सामना को आनिबु। किंतु गोटे अनुरोध मोहन सरकार को, एभली घटना जदि आपन नजर रे आसुची दया करी हाथ जोड़ी की कहूची, साधारण जनता हिसाब रे आपण निश्चित भाव में या तदारक करंतु एवं घटना को तर्जमा करी उचित न्याय प्रदान करंतु। नमस्कार।